या हर थानायो हर जराओ टय हेलिकप्टर हाइकाबाच रायरकनि थोंजांनाय रिमोट कंट्रोलिंग टय हेलिकप्टर न बिरजाक नुगै बुफां खसाजाक बुरिउइ लाइट जोंजाक नुगै आमचानि लुकुरक किरमा चालायै चिरि खगलायखा अ पार्टी मुंखा बिश्रामगंज थानानि बिसिङाव खबजाक दक्षिण चरिलामनि सयनं कलोनी आमचायो लगलगिनो पार्टी मुं थायो बिश्रामगंजनि नायमथां बदलक फाइ सकयखा ताबुकनि जराओ जे पाकिस्तान बाय इंडिया बाय पाकिस्तान युद्ध अंलायमानि यागलो लुकुरक जतन किरमिचे जाक ओ बागै दा अमकुनो ड्रोन रकदां खानि बरक सिजाया कामिनि बागै आ बागै ओ टय हेलिकप्टर न नुगैनो किरिजाक लाई आमसायो उर नांलायखा मिया हर थांनायो बरक तामो अमो सासुगै मान्या फेबो अमो टय हेलिकप्टर प्लास्टिक बडी আর হন তো পরিস্থিতি ভালো না ঠিক আছে রিমোট তোরা কি খেলনা ছিল না হ্যাঁ এই বিলটিকা 22 টাকা তো আরো 10-12 বছর আগে এবারে কি হচ্ছে উড়াইয়া কাছনে লাগাতে বাতাসে ছিল এটা রিমোট আছে সাইডে রিমোট আছে চালাইছে ঠিক আছে মাসে আপনারা দাম বাড়ি করে টেনশন করেন না এটা আজকে সন্ধ্যার সময় এটা মানে এটা দেখতেছি এটা গাছের মধ্যে এটা ঘুরতে আছে মানে ঘুরতে এটা বাঁশ গাছের তলে এটা ঘুরতে আছে এটা ঘুরতে এটা মাটির মধ্যে পড়তেছে এটা কি জিনিস এটা আমরা কইতাম পারি না কারণ এটা তো তো যুদ্ধ চলছে অনেক কি এটা আমরা এটা কইতে পারি না আমরা সবাই ডরাইতে আছে এটার মধ্যে লাল নীল একটা বাতি জ্বলতে আছে এরকম এটা কোনো খেলনার জিনিসও না এরকম জিনিস আমরা কোনোদিন দেখছি না হেলিকপ্টারের মতো আমরা ভয় লাগতেছে ঘুরতেছে এটা গাছের উপরে এটা ঘুরতেছে আম গাছটার উপরে দক্ষিণ ছড়িলাম 6 নম্বর কলোনি এরকম দেখছি না এই ভারত নাই না এরকম দেখছি না এই কারণে মানে ডরে গেছে ড্রোন মোটামুটি ধরেন আর ড্রোনের ইয়ে থাকে এরকম ইয়ে থাকে সাইডে দেয়া চারটা ফাঁকা থাকবে দুই দিকে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি আসছি বলেন সাক্ষী আছে আমরা আমরা বাস মোড় দেখতে গেলে বাইতে হেলিকপ্টার মতো দেখা দিতে বুঝছিস নি হ্যাঁ আমরা এখন যে আরেকখানে বাড়ি খেতে যেতে লাস্টে বাস মোড় বাকি আছে বাড়ি তারা ফোন করছে এটা একটা সন্ধ্যার সময় এটা দেখছি গাছের আগে যেটা ঘুরতে আছে এটা ঘুরতে খেলনা নাকি দেখো কেউ ঘুরছে না কিন্তু বিএসসি নার্সিং জিএনএম নার্সিং বিপিটি ডিএমএলটি हाइकबा बीएससी फोरेंसिक साइंस बीसीए बीबीए जनरल बीबीए एविएशन एंड बीकॉम पढ़ने नि खाक खलाई तंगनाय रकनि बागै कक्तम काहाम तुइ फेक्या जों डंगर टीवी हाइदि हिंगांके एसटी जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय दाति नो क्रिंगदि स्क्रीनो रजा ककदुक नंबर बाय ताखुक एस देबरमा बाय जीएनएम नार्सिंग बीएससी नार्सिंग ते बीपीटी डीएमएलटी बीएससी फोरेंसिक साइंस बीसीए बीबीए जनरल बीबीए एविएशन ते बीकॉम नि एडमिशन उंगनान बागै बाहायके करंगा नांनाय ककदुक बाय सिमिंगिया नंबो बाय साक बाय थांबो मालाय मानो ताखुक एस देबरमा बाय हायके ताबो एडमिशन तलाङै तंगो एसटी जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हायके दाति नो क्रिंगदि हॉस्टेल नि फैसिलिटी ताय बास नि फैसिलिटी बेबाक नो फैसिलिटी तंगो हायके जे एडमिशन उंगनानि हिनै वानसुइ तंनाय रक खाखाय तंनाय रक दाति नो क्रिंगदि एसटी जॉन्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नि इंगै ताखुक एस देबरमा बाय ताय त्रिपुराओ बो जे नार्सिंग नि बागै बाक्सा सीट नायनै तंनाय रकनि बागै बो त्रिपुराओ एडमिशन इंगै दे माननाय बो बाय काहामके कक सावै मानो ताय त्रिपुरा हास्टेयाव बो एडमिशन इंगै मानो हायके दाति नो क्रिंगदि स्क्रीन रुजा ककदुक नंबर बाय जीएनएम नार्सिंग बीएससी नार्सिंग नि बागै